नमस्कार मो विश्व पीआर परीक्षा आपण मानक यही कार्यक्रम को स्वागत करुछु। आज प्रसंग हेउछि नोहंकर भली समय एज द डेज ऑफ नोआ। आमने मुख्य प्रसंग को जीवा पूर्व आसंतु गोटे प्रभुंकर गीत शुणी प्रभुंकर प्रशंसा करवा। स्वाभिमान धन्य तुम्हारी
भगिल आनंदरे तुमे धन्य तुमे धन्य तुमे धन्य तुमे धन्य तुमे धन्य तुमे धन्य प्रभु तुमे शक्तिमान धन्य तुम्हारी महानाम धन्य प्रभु तुमी शक्तिमान धन्य तुम्हारी महानाम करुणा तुम्हारी चिरंतन करुणा तुम्हारी चिरंतन तुम प्रेम सदा अमलिन तुमे धन्य तुमे धन्य तुमे धन्य तुमे धन्य तुमे धन्य तुमे धन्य आमने अध्ययन करवा माथ्यू तार 24 पर्व तार 37 रु 39 पद पर्यंत एभली भाव लेखा अछि आउ नोहंकर समय जे प्रकार घटिथिला मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय से प्रकार घटिब कारण जलप्लावनर मध्यवर्ती समय जहाजरे नोहंकर प्रवेश करिवार दिन पर्यंत लोके जेपरि भोजनपान एवं विवाह करिवा और विवाह देवारे प्रवृत्त थिले पुणी जलप्लावन आसी समस्त को भसाई न नेबा पर्यंत जेपरि जानि नथिले मनुष्य पुत्रंकर मध्य आगमन मध्य सेही प्रकार हेब एठारे प्रभु श्रीख्रीष्ट तांकर शिष्य मानंकु माथ्यू सुसमाचार तार 24 अध्याय लिखित द्वितीय आगमन पूर्वर चिन्ह गुड़िक विषय से आलोचना करुछंती। प्रभु श्रीकृष्णकर आगमन पूर्वर जो घटना गुड़िक ए जगत रे घटिजिव से विषय रे से शिष्य मान को कहउछंती। तांकर आगमन पूर्वर युद्ध महामारी भूमिकंप महाक्लेश एवं भंड भाववादी मानकर आगमन इत्यादि विषय घटवा को जाउअछि। तेणुकरी माथ्यू तार 24 पर्व तार 6 पदरे लेखा जाए आओ तुमे माने युद्धर विषय और संग्रामर जनरब शुणिब सावधान व्याकुल हो नहीं कारण ए समस्त अवश्य घटिब किंतु से काल जुगांत नुहे ए समस्त घटिब किंतु ताहा जुगांत नुहे। तापरे 7 पदरे लेखा अछि कारण जाति विपक्ष रे जाति और राज्य विपक्ष रे राज्य उठिब पुणी स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष और भूमिकंप हेब। तो ए समस्त प्रभु श्रीकृष्णकर आगमन पूर्वर घटिवा को जाउछि। एवं ए समस्त मध्यरु गोटे चिन्ह हला नोहंक समय जो प्रकार परिस्थिति थिला वर्तमान मध्य से प्रकार परिस्थिति हेब। नोहंक समय कौन घटिथिला आदि पुस्तक जदि 6 अध्याय आम अध्ययन करुछु सेथिरे पुंखानुपुंख भाव में लेखा अछि से समयर परिस्थिति विषय रे परमेश्वर घोषणा कले जे से मनुष्य को निर्माण करने हेतु अनुताप करुछंती। यार कारण गुड़िक आदि तार 6 पर्व 5 पद 11 पद एवं 12 पदरे लिखित अछि। आमने आज 5टी विषय आमने देखा परिबा। प्रथम विषय होची मनुष्यर दुष्टता, द्वितीय विषय होची मनुष्यर भ्रष्टाचारिता, तृतीय विषय होची मनुष्यर दौरात्मता एवं चतुर्थ विषय होची मनुष्य परमेश्वर को तुच्छ ज्ञान कला एवं तापरे पंचम विषय देखुचु आमे परमेश्वरंकर विचार विषय रे आमे गोटे परे गोटे विषय आमने आलोचना करिबा। प्रथम विषय होची मनुष्यर दुष्टता।
ଆଜି ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଓ ଭାବନା ମନ୍ଦ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସେ ବାସ କରୁ। ମାତ୍ର ସେ ନଅଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାଠାରେ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇନଥିଲେ। ନ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରିତା। ଆଦି ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ପଦରେ ଆମେ 2ଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଓ ଉଗ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଠକାମି, ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ କମାଇବା ଆଦି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତକରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ମନ୍ଦ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଚରମ ସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ଦେଶର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଯେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ଯାହାର କେହି ହେଲେ ଦାବି କରିନଥିଲେ। କଳାଧନ ଧଳା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି 6 ପର୍ବ 12 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ନଅଙ୍କ ସମୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେପରି ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା 20ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉ ଅବା ନଅଙ୍କର ସମୟ ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିର ଏହା କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ଧନୀ ହେଉ ବା ଦରିଦ୍ର ହେଉ, ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟତା। ଆଦି ତାର 6 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉଗ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଅନେକ କଠୋର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଯଥା ହତ୍ୟା, ଦର୍ଶନ, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ କୁତ୍ସିତ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦର୍ଶନ, ହତ୍ୟା,
विभिन्न प्रकार उग्र व्यवहार आजिर दिनमानकरे एक साधारण विषय पलटि जाइछि। प्रत्येक वर्ष अनियंत्रित भाव में पृथ्वीर समग्र देशमानकरे अपराधर अनुपात यथेष्ट परिमाण रे वृद्धि पाई अछि। नोहंकर समय भली पृथ्वीर उग्रता बढ़ी जाइछि। सेथिपाई परमेश्वर न्याय करुछन्ति। काहेकि से पृथ्वी को ध्वंस करने निमंते इच्छा प्रकाश कले, कारण मनुष्य को सृष्टि करने पछरे तांकर जो महत उद्देश्य थिला एवं महत योजना थिला ताहा सफल हो पारला नाही। तापर आसु आमने देखिबा चतुर्थ विषय, मनुष्य परमेश्वर को तुच्छ ज्ञान कला। मनुष्य परमेश्वर को तुच्छ ज्ञान कला, अर्थात से परमेश्वर को से आउ स्मरण कला नहीं। से निजे निजे से बंचिबा को इच्छा कला। मनुष्य परमेश्वर को तुच्छ कला एवं तांको प्रत्यक्ष भाव में अस्वीकार कला। सृष्टिकर्ता को मनुष्य अस्वीकार कला। परमेश्वर निमंते मनुष्य मानकर समय नथिला एवं तांको समस्ते भूली गले एवं तांको से माने अणदेखा कले। से माने निज निज व्यस्तबहुल जीवन मध्यरे मौज मजलिस करिबारे व्यस्त रहिले। तेणुकरी माथ्यू तार 24 पर्व 39 पद रे लेखा जाउची, मनुष्य माने से माने विलासी थिले एवं स्वयं से माने उपभोग करुथिले। वर्तमान समय रे लोक माने विवाह उत्सव एवं विभिन्न पर्व पर्वाणी पालन करिबारे कोटी कोटी टंका से माने व्यय करुछन्ति, किंतु दुख दरिद्र और अभावी मानकर निमंते जत्न नेबा पाई से मानकर पाखरे समय नाही। बेले बेले मनुष्य माने निजर अन्याय धन ईश्वर को खुशी करने को चाहती। यही भली से माने ईश्वर को ठकिबा को चेष्टा करती, किंतु जानते नहीं जे परमेश्वर से मानकर अन्याय अर्जित धनर समस्त उत्स विषय ज्ञात अटंती। एवं यही समस्त जोगु मनुष्यर विचार जे सब मंद थिला एवं से माने ईश्वर को परित्याग करथिले। तेणुकर ईश्वर से मानकर विचार करुछन्ति एवं ईश्वर विचार विषय आदि तार 6 पर्व तार 6 एवं 7 पदरे लेखा जाए। एथिरे एही प्रकार भाव लिखित अछि, ए निमंते सदा प्रभु पृथ्वी रे मनुष्य को निर्माण करबा हेतु अनुताप करी मनरे शोक कले। तैरे सदा प्रभु कहले, आंबे भूपृष्ठरु आपणार सृष्ट मनुष्य को आ मनुष्य सहित पशु और उरगामी जंतु और खेचर पक्षीगण को लुप्त करिबा, कारण आंबे सेमान को निर्माण करिबारु आंभर अनुताप हेउछि। ईश्वर बहुत दुख रे कहउछन्ति जे से मनुष्य को निर्माण करिबारु से अनुताप करुछन्ति। जेतेबेले से समस्त सृष्टि कले एवं से 6 दिन मध्यरे समस्त सृष्टि करिछन्ति एवं तापर से कहले जे सब उत्तम ही अछि, किंतु वर्तमान से कहउछन्ति जे मनुष्य को सृष्टि करिथिबारु से अनुताप करुछन्ति, अर्थात दुख प्रकाश करुछन्ति। कारण ईश्वर मनुष्य को जो उद्देश्य रे सृष्टि करिथिले जे मनुष्य तांकर सहित सहभागिता करिवो, मनुष्य तांकर आज्ञा पालन करिवो एवं मनुष्य तांकर आज्ञा अनुसार जीवन यापन करिवो, किंतु सेई जो योजना ताहा सफल होई नथिला। ईश्वरंकर सेई जो इच्छा से इच्छा ताहा सफल होई नथिला। परमेश्वरंकर क्रोध मनुष्य पाप सकाशु केवल मनुष्य मान को नुहे, किंतु ता सहित पृथ्वीर समस्त जीवित प्राणी मान को ध्वंस करने निमंते निष्पत्ति नेले। परमेश्वर एक महा जलप्लावन माध्यम रे भूमि को ध्वंस कले, पृथ्वी को ध्वंस कले, जहाँ मनुष्य केबे कल्पना करि नथिला। प्रभुंकर दृष्टि रे अनुग्रह पाइथिबा नोह
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ମହାଜଳପ୍ଲାବନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପରିହାସ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତାବନୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଫଳତଃ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ 950 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଜଳପ୍ଲାବନ ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ନୋହ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କଲେ। ମାତ୍ର ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲେ। ଜାହାଜ କେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ କେତେ ଉଚ୍ଚ ହେବ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତର ହେବ, କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନୋହଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୃହ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ଜାହାଜ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ନିଜେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ଗଡ୍ ଶଟ୍ ଦ ଡୋର୍। ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତି ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା। ଜାହାଜଟି ବନ୍ୟାଚଳ ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ତାର 7 ପର୍ବ 22ରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିସ୍ଥ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀର ନାସିକାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମଲେ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ, ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ। କେବଳ ନୋହ ଓ ଜାହାଜସ୍ଥ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ଆଉ ପୁତ୍ରବଧୂ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୋହ, ସେମାନେ କେବଳ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏହି ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ଆଜି ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ତାର 7ମ ମାସର 17 ଦିନରେ ଆରାରୁଟ୍ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜାହାଜ ଲାଗିଲା। ବାଇବଲବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁର୍କୀର ଏକ ପର୍ବତରେ ବରଫାବୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ନୋହ 950 ବର୍ଷ ଜୀବିତ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ, ତାର 7 ପର୍ବ, ତାର 8 ପର୍ବ ଏବଂ 9 ପର୍ବ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ କେବଳ ନୋହ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଯେପରି ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷା ପାଇବା।
समस्तଙ୍କ निमंते ख्रीष्ट विश्वासी मान निमंते से एक सुरक्षित स्थान प्रतिज्ञा करुछंती। वर्तमान समय रे आमे बहुत कष्टकर परिस्थिति मध्य दे आमने गति करुछु। ए कोरोना भाइरस रो प्रकोप वर्तमान पर्यंत कमी नाही। अनेक लोक मृत्युवरण करुछंती। अनेक परिवार रे दुख रो छाया खेली जाउछि, शोकर छाया खेली जाउछि। किंतु एही प्रकार अवस्था रे थिबा समय रे आमे प्रभुंक उपरे आमने भरोसा रखु, कारण से होछंती अद्वितीय प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आजिकाली चिर काल निमंते से समान अटंती। से पृथ्वीर उद्धारकर्ता अटंती, जे मानव जाति उद्धार करने निमंते ए जगत रे अवतीर्ण हेले एवं से शेष रे आमान निमंते से क्रूस रे मृत्युवरण कले। जदि आमने ताहांकर से क्रूसीय मृत्यु रे विश्वास करुछु, ताले आमने अनंत जीवन रो अधिकारी हेबा एवं ए जगत रे आमने बंचिबाकू परिबा। प्रभु एही वाक्य उपरे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। आमनकर मंगलमय प्रभु तुमर धन्यवाद करुछु जे आजिर जो वाक्य तुम्हें आमन को देई अछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले नौंक समय जो प्रकार थिला मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय मध्य से प्रकार हेबो। आजिकल आमने देखा पारुछु एही पृथ्वी भ्रष्टाचार रे परिपूर्ण हो रही अछि। किंतु प्रभु ए समस्त मध्य रे तुम ईश्वर तुम ऊर्ध्वर थाई समस्त विषय निरीक्षण करुछ एवं वर्तमान मध्य तुम लोक मान को सुजोग देउछ जेपरि से माने तुम निकट को आसंती। तुम आमन निमंते तुम स्वर्ग परित्याग कर जगत को आसिल, मनुष्य भाव रे तुम जन्म ग्रहण कल एवं आमन निमंते ए जगत उद्धार करिया पाए आमनकर ए जगतर पाप उद्धार करने निमंते तुम्हें क्रूसार्पित हल। तुमर धन्यवाद करुछु। जो माने तुम ठारे विश्वास करती से माने केबे हेले विनष्ट हेबे नाही, किंतु अनंत जीवन रो अधिकारी हेबे। तुम्हें आमन को साहाय्य कर जेपरि आमने विश्वस्त भाव रे तुमर निमंते जीवन यापन करबा पारू। आमेन। गॉड ब्लेस।